La palabra del Señor nos dice The word of the Lord tells us que es mejor creer sin ver that it is better to believe without seeing que creer solamente por lo que ves. than believing because of what you see. Pero la gente a veces se queda en solamente, aunque no lo vea, yo lo creo. But sometimes we just stick to the phrase, even though I don't see it, I believe it. Ok, eso es bueno. And that's good. Pero va un poco más allá. But it's something that goes farther, or it reaches farther than just that. Porque no es cuestión de simplemente creer. Because it's not just a question of whether you believe or not. Hay que obtener conocimiento y entendimiento. We have to obtain knowledge and understanding. Porque si no entiendes, Because if you don't understand, ¿en qué crees? what are you going to believe in? No lo ves, You don't see it, pero lo estás entendiendo but you're understanding the concept por la palabra de Dios. through the word of God. Es la palabra de Dios It is the word of God, la que nos da el entendimiento, the one that gives us the understanding el conocimiento and the knowledge para poder creer. to be able to Y believe. eso es altamente importante. And that is very crucial. Y eso lo vamos a ver. And we're going to see that today. Porque el Señor quiere que tú entiendas y que yo entienda quién soy en el Señor. Because the Lord wants you and I to understand who we are in Him. No es solamente, yo creo, It's not just saying, I believe, sino es que la verdad de la palabra esté en tu corazón plasmada. but to make sure that the truth of the word is in your heart. Vamos a estar básicamente en el primer capítulo de Efesios. We're basically going to be in Ephesians 1, chapter 1. Así que tenga siempre el libro de Efesios ahí con usted. So have the book of Ephesians open. Entonces, vamos a comenzar leyendo ese versículo 3 de Efesios 1, We're going to start reading Ephesians 1, verse 3. que dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. El Señor nos dice que Él nos ha bendecido The Lord tells us that He has blessed us con toda bendición. with all spiritual blessing. Gracias. Con toda bendición espiritual. With all spiritual blessing. ¿Estamos bendecidos? We are blessed. Ok, eso hay que dejarlo claro. Estamos bendecidos. We have to make that clear that we are blessed En los lugares celestiales en Cristo. in the heavenly realms in Jesus Yo no- Christ. ya ustedes saben que Cristo murió en la cruz. You guys already know that Jesus died on the cross. Y estoy hablando para los hijos de Dios. And I'm talking to the children of God. Porque los que han aceptado a Cristo Because the ones that had accepted Christ, están juntamente crucificados con Cristo, we are jointly crucified with Christ, pero también resucitados con Él. but we have also resurrected with Him. Y estamos con Él bendecidos a la diestra del Padre donde está Cristo. And we are blessed in Him and with Him to the right hand of the Father where Jesus is at. Eso es algo que tú y yo tenemos. And that is something that you and I have. Toda All bendición espiritual spiritual blessing es algo que ya tú tienes. is something that you already have. Ok, si tú miras estos televisores, If you look at the TV, ¿tú estás viendo algún programa? are you seeing any show or program? ¿Verdad que no? You're not watching anything, right? ¿Verdad que yo no tengo eso ajustado para tomar la señal de algún programa? I haven't adjusted the TV to pick up a signal for any shows or programs. Si yo conecto un radio aquí, If I connect a radio here, yo tengo que ajustarlo, sintonizarlo para poder escuchar la estación de radio. I have to adjust it or synchronize it to be able to listen to the radio station. Si yo no la estoy escuchando o no la estoy viendo, quiere decir que no está ahí. If I'm not watching it or listening to it, doesn't mean that it's not there, ¿Verá que está ahí? right? It is still there Porque la despite this. frecuencia y las señales están llegando todo el tiempo. Because the frequency and signals are still coming. Pero para tú verlas o escucharlas, But- tienes que sintonizarte. But for you to be able to watch it or listen to it, you have to synchronize yourself. Tienes que ponerte
ajustarte a esa señal. You have to adjust yourself to the signal. Eso no quiere decir que no la tienes. That doesn't mean that you don't have it. Quizás lo que no tienes es un televisor arreglado, quizás está dañado. Maybe what you don't have is a TV that needs to be fixed or something. Quizás lo que tienes es un radio dañado. Maybe you have a broken radio, Pero la señal está ahí. but the signal is there. Puede venir por frecuencias. It could come through frequencies Puede venir a través de la fibra. or through the fibers, La fibra óptica. O puede venir a través de un cable que se llama coaxial, coax. or through a cable whose name is coax. Pero llega, está ahí. But it arrives, it's there. Igual es con el Señor. And the same thing is with the Lord. Ya tú tienes esa bendición. You already have the blessing. Ya Dios te la ha dado. God has already given it to you. Pero estás sintonizado But con Él. but are you synchronized to the Lord? Estás cambiando tu manera de pensar por las cosas de la carne a las cosas del espíritu. Are you changing the way or your mindset from the things of the flesh to the things of the spirit? Hay cosas que fueron hechas de antemano, There are things that have been done beforehand, antes de la creación del mundo. before the creation of the world. El versículo 4 y 5 dice: Verse 4 and 5 tells us, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. for he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love, he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will. Piénsalo. Just think about it. Antes de la fundación del mundo, Before the foundation of the world, Él ya te había escogido. he had already chosen you. Antes de la fundación del mundo ya tú estabas sin manchas delante de Él y santo. Before the foundation of the world, you were already blameless in his sight and holy. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Que lo que Él hizo, lo hizo completamente por su amor y su voluntad. That what he did was entirely done because of his love and his will. Y nada tiene que ver con tus obras. And it has nothing to do with your works. Nada tú puedes hacer para ganarte lo que Él te da por gracia. You cannot do absolutely nothing what he has given you through his grace. Ya estaba hecho. It has already been done. Eso es un amor que no podemos discutirlo porque algún día conoceremos ese amor de Dios. And that is a love that we cannot have O a discussion. explicar. We cannot explain. Porque no cabe en nuestro pequeño cerebrito. It doesn't fit. This type of love doesn't fit in our small brains. Pero es un amor que nos había escogido de antemano. But it is a type of love that had chosen us beforehand. Jesucristo vino a la tierra porque se puso delante de Él nuestro gozo. Jesus came to the earth because our joy stood before him. Pero ya Él lo había visto de antemano. But he had already seen this beforehand. La palabra dice que Él nos llama a todos, ¿verdad? Nos llama. The word says that he calls on all of us. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Many are the ones that are called upon, but few are chosen. Aquellos que reciben la verdad de Cristo Those who receive the truth of Christ, son los escogidos. those are the chosen ones. Según dice la palabra, nos escogió de antemano. That he predestined us beforehand. Y Él nos llamó a todos And he called on all of us a que acepten a Cristo, to accept Jesus, a que le siguieran. to follow him. Cuando Jesucristo estaba caminando con los discípulos, When Jesus was walking with the disciples, Él dijo que era necesario comer de su cuerpo y tomar de su sangre. he said that it was necessary to eat from his body and to drink from his blood. Y habían miles And there was thousands, y muchos se fueron. thousands following him, but many left. Y Él le dijo a los discípulos, ¿también ustedes se quieren ir? And he told the disciples, you want to leave as well? El mensaje fue para todos The message was for all of them. y muchos se fueron. And many left. Para todos que se les estaba llamando y dándosele ese mensaje. For all who were being given the message and they were being called upon. ¿Cuántos pueden escuchar mi voz? How many of you can hear my voice? ¿Cuántos de ustedes pueden escuchar lo que yo estoy enseñando ahora? How many of you can hear what I am teaching right now? Si no, pues me avisa. If not, go ahead and let me know.
¿Verá que todos están escuchando el mensaje? Right? All of you are hearing the message. Quiere decir que yo estoy, la semilla la estoy lanzando hacia todos That means ustedes. that I am throwing the seed towards you. Ahí está la semilla. There is the seed. Tú tienes que escoger But proteger esa semilla. you have to choose and protect the seed. Dejar que el Espíritu le siga dando crecimiento. You have to let the Holy Spirit continue to grow the seed. Si escoges ser un oidor olvidadizo, If you choose to be a person that listens but forgets easily, no vas a poner por obra la palabra que te estoy dando. you're not going to be able to put the word to work. Entonces, tú fuiste quien escogiste no recibir tu bendición. So you are the one that chose to not receive the blessing. Es Él el que nos hace santos. He's the one that makes us holy. Por su sangre somos santos. By his blood we are holy. Por su sangre somos salvos. By his blood we are saved. Él fue el que nos llamó. He is the one that called upon Y Él us. es el que nos da esa porción de fe para aceptarle. And he's the one that gives us that portion of faith to Pero accept him. tú tienes que entender But you have to understand que Él ya lo hizo. that he already did it. Que ya la obra está hecha. That the work has been done. Que tú eres escogido. That you are chosen. Que Él te llamó That he called on you. y que Él te amó. And he loved you. Él no va a volver a la cruz otra vez. He is not going back to the cross again. Ya Él murió. He already died. Y como leímos, ya tú eres bendecido en toda bendición espiritual en los lugares celestiales. And as we read, you are already blessed in with every spiritual blessing in the spiritual realms. Entonces, ¿cómo vamos a andar en su abundancia espiritual si no lo recibimos? So how are we going to walk in spiritual abundance if we don't receive him? Y cuando digo recibir, And when I say receive, estoy hablando de escuchar, I am talking about hearing. llevarlo a tu espíritu You bring that to your spirit y andar conforme a esa verdad. and you walk according to this truth. Porque de lo contrario, estás andando conforme a lo que ven tus ojos. Because otherwise you are going to be walking according to what your eyes see. Y hay que entender correctamente lo que Dios te ha dado. And we have to understand what God has given us. We have to have the right understanding. ¿Cuál es el deseo de Dios? Tienes que entenderlo. What is his desire? ¿Cuál es la obra de Dios para nosotros? What are the works of God for us? Él te hizo un hijo por su amor. He made you a son or a daughter because of his love. Él te aceptó en el amado que es Cristo. He accepted you in his beloved who is Jesus. Estas son las cosas que ya tú tienes, que son tuyas, son mías. These are the things that you already have. They are yours. They are mine. ¿Qué más tenemos? Mira, vamos a ver del versículo 7 por ahí como hasta el 10 What else do we have? We're going to take a look at verse 7 to 10 de Efesios 1. in Ephesians 1. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, que nos ha comprado por su sangre. In him we have redemption through his blood. What that means is he has bought us with his blood. Tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, We have the forgiveness of sins in according with the riches of God's grace, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. that he lavished on us with all wisdom and understanding. Dice que dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, He made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, el cual se había propuesto en sí mismo, which he purposed in Christ, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos y con las que están en la tierra. to be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. Él te dio de su gracia poderosa. He gave you of his powerful grace. Él te dio sabiduría e inteligencia. He gave you wisdom and intelligence. Y en el tiempo perfecto, Cristo vino y nos abrió ese misterio poderoso And in the perfect time, Christ came and he opened the door to this wonderful mystery para que nosotros entendiésemos y pudiéramos recibir de Él. so we could have the understanding and be able to receive from him. Todo se hizo en el tiempo perfecto de Dios. Everything was made in God's perfect time, Pero está hecho.
but it's done. Y te lo voy a repetir muchas veces, está And hecho. I'm going to repeat it many times. It has been done already. No es algo que se va a hacer. It's not something that has to be Y si done. te das cuenta, todo habla de lugares espirituales. And if you realize, everything refers back to spiritual places Porque Él salvó tu vida espiritual. because he saved your spiritual life. Él no salvó necesariamente tu carne, He didn't necessarily save your flesh, aunque por su llaga tú eres curado. even though through his wound you are healed. Pero este cuerpo todos sabemos que vuelve al polvo. But we very well know that this body is going to go back to the dust. Pero Él reconcilió todas las cosas, el Padre, But he reconciled all things, the Father, a través del Hijo Jesucristo, through his Son Jesus Christ, con nosotros. with us. Cristo en el medio Christ in the middle, nos reconcilió con el Padre. he reconciled us to the Father. Y ahí estamos con Él. And there we are with him. Así es. That is how it is. No es que va a ser. It's not something that is going to be done. Voy a seguir leyendo algo desde el versículo 17. I'm going to continue reading in Ephesians 1, verse 17. Si tú entiendes estas cosas, If you understand these things, debes de saber esto que viene. you should know what's coming. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento de Él. So that the God and Father of Jesus Christ may give you the spirit of wisdom and revelation and knowledge in him, Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people. Recuerda que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Remember that many are called, but few are chosen. Pero esos que fueron llamados y aceptaron el llamado, But those who were called on and accepted the calling, Él te quiere dar que tú tengas un espíritu de sabiduría he wants to give you a spirit of wisdom, y se te alumbren los ojos de vuestro entendimiento and for the eyes of your understanding to be enlightened, para que sepas cuál es la esperanza para la cual Él te ha llamado. so you may know the hope to which he has called you for. Y versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. And verse 19, and his incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength La cual operó en Cristo. which he exerted when he raised Christ, Oye, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. which he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realm. El poder que levantó a Jesucristo de los muertos That the power that made Christ rise from the dead y lo sentó a la diestra del Padre. and sat him at the right hand of the Father. Amén. Ese es el que tú tienes que tener y entender. That is the power that you need to have and the power that you need to understand. Porque comenzó diciendo que eres bendecido en los lugares celestiales. Because he started by saying that you are blessed in the spiritual realms En Cristo. in Christ. Y ahora te estoy leyendo que el poder que lo levantó de los muertos And I am reading to you that the power that raised him from the y dead lo sentó and, ¿en dónde? En and- los lugares and celestiales. sat him where? In the spiritual realms. Y ahí tú estás. And there you are with Y him. eso es tuyo también. And that is yours as Y eso es well. mío. And that is mine. Y Él quiere que se te alumbre y tú entiendas esa esperanza que tienes. And he wants you to be enlightened and understand this hope that you have. Versículo 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. And verse 21 says, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked,
not only in the present age, but also in the one to come. And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, which in his body, the fullness of him who fills everything in every way. ¿De quién está hablando? Who is he talking about? De Cristo. Of Christ. Y la autoridad y el poder que se le ha dado. And the authority and the power that has been given to him. Él es la cabeza de quién? De la iglesia. He's the head of who? The church. Y se le ha puesto los enemigos ¿dónde? And all his enemies have been placed where? Debajo de sus pies. Under his feet. Todo se somete debajo de sus pies. Everything must submit under his feet. ¿Quién es la iglesia? And who is the church? El cuerpo de Cristo. The body of Christ. ¿Y dónde están los pies? And where are the feet? En el cuerpo, ¿verdad? In the body, right? ¿Vieron la conexión? Did you guys see that connection? Ahí dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. And it says here that he placed all things under his feet. Le puso como cabeza. He placed him as the La head. cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. The head over all things, and that is the church. La cual es We su are the cuerpo. church. The one whose body, La cual es su cuerpo. which is his body, Que tiene sus pies. and has his feet. Así que todo lo que está sometido bajo los pies de Cristo Everything that is placed under Jesus Christ's feet está sometido bajo tus pies. is also must submit under your feet, Porque es algo espiritual. because it's something spiritual. ¿Cómo yo batallo para tener la victoria? How can I battle for the victory? Yo no batallo con palos y escopetas. I don't battle with a rifle or sticks. Yo batallo en el espíritu. I battle in the spirit. Que Jesucristo vino a la tierra a vencer What did Jesus come to earth to conquer? a los romanos. The Romans? ¿Verdad que no fue a los romanos? He didn't come to conquer the Romans. Él le dijo a Pilato, tú no tienes ninguna autoridad que no se te dé desde arriba. He told Pilate, you don't have any authority unless if it has been given to you from above. Toda autoridad que tú tienes te la da el de arriba, mi papá. Every authority that you have, my dad has given it to Y you. si yo quiero, yo mando a pedir todos los ángeles y vienen y me sacan de aquí. And if I want to, I can ask for all the angels to rescue me from here. Jesucristo nunca estaba caminando en un mundo físico. Jesus was never walking in this world as if it was just a physical world. Él se hizo carne He made himself flesh para vencer el mundo espiritual, to overcome the spiritual world, no como Dios, not as God, sino como el Hijo, but as the Son, como el primogénito. as the firstborn. Y si Él no hubiera vencido así, And if he had not overcome this way, yo les había dicho una vez I told you once que Satanás no es igual a Dios. that Satan is not equal to God. O sea que si Él hubiera peleado contra Satanás como Dios, That if he had fought Satan as God, Satanás hubiera dicho, eso no es justo. Satan would have said, that is not fair. Pues me voy a hacer hombre. Then I'm going to become a man. Y te voy a ganar como hombre. And I'm going to overpower you as a man ¿Cómo? Obedeciendo a mi papá. by obeying my father En el mundo espiritual. in the spiritual world, Siendo santo. being holy Y dando mi vida. and giving my life. Y te voy a quitar And I'm going to remove from you cualquier autoridad que te quede. any authority that is still left. Y te voy a poner bajo mis pies. And I'm going to place you under my Y te feet. voy a humillar de forma tal And I'm going to expose you in such a way que toda esa gente que me aceptaron that all the people that accepted me en mi iglesia, is my church. yo soy la cabeza I'm the head y ahí están los pies. and they are the feet. Así que tú estás debajo de los pies de mi So iglesia, you are under the feet of my church porque ese es mi cuerpo. because that is my body. O sea que la iglesia, What that means is that the church, tú y yo, you and I, tenemos todo el poder, we have all the power, toda la autoridad all the authority que se nos ha dado en Cristo Jesús. that has been given to us in Jesus Christ. Es para los llamados. And that is for those who are called Y por upon. eso Pablo está diciendo, And that is why Paul is saying Señor, que dice, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Cristo. Es el versículo 17. That's why Paul keeps saying that he's asking for God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better, Y que se te alumbre el entendimiento. and for your understanding to be enlightened. O sea, déjame no adelantarme, voy a seguir.
Let me try to not move forward. I don't want to go ahead of me. A veces no vemos estas cosas. Sometimes we don't see these things. Quizás no lo crees, Maybe you believe it. quizás no estás viviendo completamente sintonizado con las cosas de arriba. Or the way you're living, you're not truly synchronized with the things from above. Le sigues pidiendo al Señor, dame poder. Maybe you keep asking the Lord, give me power. Y el Señor dice, no puedo, And the Lord says, I can't, porque ya te lo di todo. because I gave all to you already. Ya lo tienes. You already have it. Dame sabiduría. Give me wisdom. También te la di. I already gave it to you, Tienes says que the Lord. entender. You have to understand. El pueblo mío perece The people perish, my people perish, por falta de entendimiento due to lack of understanding de la palabra, of the word, de lo que tienes. of what you have. Oramos We pray equivocadamente. in the wrong way. Si no oramos para simplemente nuestros deleites, If we don't just simply pray for our desires, le pedimos al Señor we ask God que nos dé algo que ya nos dio. to give us something that He has already given us. Ya estás bendecido con toda bendición. You are already blessed with every blessing, Con toda. with all blessings. Y toda en griego significa toda. And all in Greek means all. No hay más que eso. There's no more than all. Ya su sangre te limpió. His blood has already cleansed you. Ya te dio su gracia y su amor. He already gave you His grace and His love. Ya Él derrotó toda nuestra escasez. He already defeated all lack. Él venció contra nuestra tristeza. He overcame all sadness. Él venció todo mal. He overcame all evil. Y te dio su armadura. And He gave you His armor. Y te dice, vístete con ella. And He tells you to dress with it. Y te dice, transforma tu manera de pensar. And He tells you to transform the way you think. Cuando Jesucristo caminó en la tierra When como hombre, When Jesus walked the earth as a man, Él de niño, as a child, no sé si tenía entre 10 a 12 años, I am not sure if He was around 10 or 12. se quedó en el templo enseñándole allí a los que se supone que eran los maestros. He remained in the temple teaching the scribes and the ones that were supposed to be the teachers. Sus papás se habían ido con todo el mundo en el camino de nuevo a su casa. His parents had returned with the rest. They had returned home. Y de momento, creo que fue el tercer día, se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. And all of a sudden, I think it was around the third day, they realized that Jesus was not with them. Yo no sé cómo eran las cosas en ese tiempo, quizás se estaba quedando con sus otros hermanos, yo no sé. I'm not sure how things worked around that time. Maybe he was staying with his other brothers or something. Y de momento, María dijo, ¿dónde está Jesús? But all of a sudden, Mary said, "Where is Jesus?" Y se miran y lo encuentran enseñando en el templo, And they go en la back, sinagoga, and they go back, and they find him teaching in the synagogue, enseñando. and he was teaching. Y la contestación que le da a los padres. And the answer that he gives, or the reply that he gives to his parents. Pero tú no sabes que los negocios de mi padre But don't you know that the business of my Father, debo de estar. I have to be in them? No llegaron y lo agarraron a él con 3 copitos así. They didn't find him playing. Y jugando con la bolita. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y apostando. Él no estaba en el casino. They didn't find him at the casino playing with the cups. Él no estaba tirando las cartas y diciendo, ok, vamos, 21. He was not playing cards. Él es Dios, él sabe, él se le puede hacer la trampa a cualquiera. He's God. He knows he can. No, él estaba en los negocios de papá. But he was involved in the businesses of his father. Él estaba caminando en las cosas espirituales. He was walking in the spiritual things. Siempre le he dicho que todo lo que él hizo, lo hizo para darnos un ejemplo.
I've always told you that everything he has done to set an example for us. Él estaba creciendo en obediencia, He was growing in obedience conforme a lo que veía del Padre. according to what he would see from his father. Si tú sabes que ya Él te ha dado todas las cosas If you know that he has given you all things already, y tú de momento ves que algo pasa en tu vida, and all of a sudden you see that something happens in your life, que si hay de momento hay escasez de algo, no está entrando el dinero suficiente o viene una enfermedad, I don't know if all of a sudden not enough money is coming in or illness comes in. tienes dos opciones. You have two options. O aceptas esa situación You accept the situation, o te vas al poder espiritual que tienes or you go and use your spiritual power en Cristo Jesús. in Jesus Christ, Usas tus armas espirituales que tienes and you use your spiritual armor, your spiritual weapons that you have, y vas en contra de eso. and you go against this. Isaías 54:17, yo creo que la tengo ahí, Alex. Isaías 54:17. Isaiah 54:17. Dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. So it says, no weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. ¿Cuál es la palabra que te dio el médico? What is the word that the doctors gave you? Pues tú vas a condenar esa palabra. Toda lengua que se levanta, lo que digan, tú la condenas y la llevas a la cruz. You're going to condemn that word. Every tongue that rises, you're going to condemn it and take it to the cross. Porque ninguna arma forjada en contra de ti prospera. Because no weapon formed against you shall prosper. Te maldijeron, They cursed you. te hablaron cosas malas. They spoke evil of you. Pero mira, la palabra dice que tú tienes toda autoridad para condenar esas cosas. Well, the word says that you have all power and authority to condemn all those things. Porque tú tienes la herencia de nuestro Señor. Because you have the heritage of the Lord. ¿Qué es lo que renovamos nosotros los hijos de Dios? What do we renovate, the children of God? Tu espíritu, Your spirit, tu forma de pensar. your way of thinking. ¿Qué arma no teníamos antes de venir a Cristo? What? ¿Qué arma no Oh. teníamos antes de venir a Cristo? What weapon we didn't have before coming to Christ? Las armas espirituales. The spiritual ones. Cuando yo crecí, When I grew up, si me la hacías, if you did something to me, yo te aplicaba la arma. I would apply the weapon. I would beat you up. Esa era mi arma que yo tenía. I would strike you back. That's the weapon that I had. Cuando termines la clase, yo te veo bajando. When class is over, I will see you as you go Así era. out. That's how things work. En mi tiempo era así. That's how things worked in my time. Porque si no lo hacías así, Because if you didn't do things this way, siempre te iban a estar jalando a ti por el pelo, haciéndote las cosas a ti porque no te defendiste. somebody was always going to be pulling your hair or bothering you because you didn't defend yourself. Pero esa era la arma que yo tenía y sabía utilizar. That was the weapon that I had, and I knew how to utilize it. Pero ahora tengo una más poderosa. But now I have one that is more powerful. Porque la realidad es el mundo espiritual. Esa es la realidad. Because reality is the spiritual world. Contra eso yo quiero ir. That is what I want to go against. Antes yo no tenía esa autoridad, Before I didn't have this authority, pero ahora la tengo. but now I do. Entonces, ¿qué yo hago cuando veo algo que yo sé que no lo puedo resolver a los puños y a las patadas? So what do I do now that I know I cannot resolve by fighting, O que no lo puedo resolver pagando dinero. or that I cannot resolve by paying money? Yo uso las armas espirituales. I use the spiritual weapons. En el lugar donde yo estoy, In whatever place I find no, myself. en el lugar donde estoy en Cristo Jesús. Oh, in the place that I find myself in Jesus Christ. Ahí en Cristo Jesús, There with Jesus Christ, yo estoy bendecido. I am blessed. Y si no entiendo, le pido y Él me da entendimiento. And if I don't understand, I ask Him and He gives me understanding. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? What is the eminent power of His greatness?
para nosotros los que creemos. for us who believe. Pero por eso te dije al principio que no es cuestión simplemente de creer. That's why I told you at the beginning, it's not a question of just Es believing, cuestión de tener entendimiento but we have to have understanding as de well lo que crees. of what you're believing in. Porque si no te vas a rendir. Because if not, you're going to easily give up. Hay una situación. A situation rises. Tú le crees al Señor. You believe the Lord. Vas en contra de eso. You're going to rise against this. Peleas. You're going to fight. Espiritualmente hablando. We're talking spiritually. Habla lo que el Espíritu te da. Speak what the Spirit gives you. Echa fuera lo que tienes que echar fuera. Cast out whatever you have to cast out. Pero deja que entre lo que tiene que entrar. But let whatever has to enter, enter. O sea que no debe de estar entrando en tu vida cosas que no son puras. So impure things shouldn't be entering into your life. Por eso es que el mundo espiritual es más real que el mundo físico. That is why the spiritual world is more real than the physical world. Porque de lo que no se veía, el Señor hizo lo que se ve. Because from what you can't see, the Lord made what we can see. Por eso es que tú te vistes con una armadura espiritual That's why you dress yourself with a spiritual armor. basada en la palabra y la fe. And this is based on the word and on the faith. Entonces, ¿por qué muchos perecen? So why so many people perish? Porque ven la situación Because they see the situation en la voluntad de Dios. and they say, oh, it's the will of God. Y el enemigo empieza a reírse. And the enemy starts laughing at you. Si supieras que tú tienes más poder que yo. If you only knew that you have much more power than I do. Si supieras que estoy debajo de tus pies. If you only knew that I am placed under your feet. Si supieras que con decir la palabra me puedes echar fuera. If you only knew that with just saying the word you can cast me out. Pero no lo sabes. But you don't know it. Porque no pasaste de Génesis 1:1. Because you weren't able to go farther than just Genesis 1 in your daily reading. O porque no pasaste nada más de escuchar el pastor lo que predica aquí. Or you don't go O el far, maestro lo que te enseña. or you don't go much farther than just listening to what I preach here or whatever the teacher teaches you. Nada pasa diferente a los hijos de Dios debajo del sol. Nada diferente pasa. Nothing different happens for the children of God under the sun. Lo que puede pasar diferente es el timing, el tiempo. The only thing that can be different is the timing O el estilo. or the style. Pero de igual manera, But in the same manner, tú comes y yo como. you eat and I eat. Yo bebo y tú bebes. I drink and you drink. Yo lloro y tú lloras. I cry and you cry. Yo me río, tú también te ríes. Yo me alegro, tú también te I laugh alegras. and you laugh. I rejoice and so do you. Todos pasamos por las mismas cosas. We all go through the same situations. Sea en México, sea en Puerto Rico, o en Whether it's Estados Mexico, Unidos, Puerto Rico, or the United States, o en Honduras. or Honduras. No importa. It doesn't matter. Todos pasamos por lo mismo. We all go through the same situations. Pero esos que escogieron tener a Cristo como su Salvador, Oh, but those that chose to have Jesus as their Savior, trabajan por las situaciones diferentes. they work with situations in different ways. ¿Qué es lo más importante de esta situación? What is the most important thing about this situation? ¿Qué es lo más importante de un soldado? What is the most important thing about a soldier? Ustedes vieron la noticia que trataron de matar al presidente por tercera vez. Did you guys watch the news that they try to murder the president for the third time? Esta vez fue diferente. And this time the results were different. ¿Sabes por qué fue diferente? Do you know why it was different? Porque el equipo de servicio secreto del presidente Because the Secret Service that protects the president, ahora está bajo la orden de este presidente, Donald Trump, now they are under the orders of Donald Trump. y trabajan las cosas diferentes. And they work things differently. Ellos le llamaron que ellos hacen cosas por layers. They work through layers. Yo no sé cómo se dice. Through layers. Bueno, etapas. Tienes que pasar por aquí They have to go, let's say, through this layer, y después tienes que pasar por aquí and then to the next layer, y después tienes que pasar por acá and then you move on to this layer, y quizás haya otro antes de llegar al presidente. and maybe there's another layer before you reach the president. Ese no pasó el primero. But this guy wasn't able to move past the first layer. Y por la única razón que podía estar en el área donde estaba era porque se estaba quedando en el hotel. And the only reason he was able to be at that place, it was because he was staying at the hotel. ¿Por qué digo esto? And why do I mention this? Nosotros somos soldados del Señor. We are soldiers of the Lord.
Nosotros no nos preparamos cuando vienen las galletas y las armas. We don't Y las prepare. balas. We don't prepare when the Cuando entonces que viene la pelea. we don't prepare when the fight comes already. Nosotros nos preparamos de antemano. We prepare beforehand. Nosotros nos levantamos. We get up. Nos ponemos la armadura espiritual. We dress with our spiritual armor. Estudiamos la palabra. We study the word. Oramos. We pray. Y meditamos en lo que el Señor nos está dando. We meditate on what the Lord is giving us. Y así como nos levantamos, nos acostamos. And just like we rise up, we lay down. Porque si tu casa huele a rosa, Because if your house smells like roses, cuando pasa un skunk, ¿cómo se dice? zorrillo? Cuando pasa un zorrillo por la calle, If your house smells like roses and a skunk goes on the street, tú sabes que eso no viene de tu casa. you're going to know that that is not coming from your Porque house. tú estás preparada, tu casa está preparada para oler a rosas. Because your house has been prepared to smell like roses. Pero si tu casa siempre huele a zorrillo, But if your house always smells like skunk, si pasa otro zorrillo, tú no sabes si es el tuyo o el del and vecino. another skunk goes by, you're not going to know if it's your skunk or the neighbor's. ¿Ese es el mío o es el del vecino? I think, is that my skunk or the neighbor's? Sí, porque los que se llaman cristianos Yes, because those who call themselves Christians y lo que están viendo por online o lo que están escuchando, nada tiene que ver con las cosas de Dios. and if what they're watching or listening to has nothing to do with the things of God, Esos son los que huelen a... those Zorrillo. are the ones that smell like skunk. Y no hay ninguna diferencia al vecino que no le sirve a Dios. And there's no difference between that person and the neighbor that doesn't Es serve más, God. el tuyo apesta más porque tú dices ser cristiano y vives como impío. Your skunk probably stinks even more because you claim to be a Christian and you live like an unbeliever. Ustedes no, ¿verdad? Yo digo los que viven así. But not you, of course, the ones that live that way. That's what I mean. Pero si tú tienes tu casa preparada con olor a rosa de la presencia de Dios, But if your house has been prepared to smell good, like if it has roses, la the rosa de presence of Sarón, the como Lord. dice la palabra, The roses of what? Of Sharon. Sharon. The roses of Sharon. That's why your houses should be smelling Si like. tu casa siempre está llena de adoración y de alabanza, If your house is always full of praise and worship, di, yo soy el templo vivo de Dios. and you say, I am the living temple of God. Si tu templo siempre está preparado y limpio, If your temple is always prepared and clean, desde lejos tú hueles ese zorrillo, tú sabes que no es tuyo. you're going to pick up the smell of skunk from very far away and know that it's not Si yours. tienes que cerrar ventanas, cierras. And if you have to close windows, go ahead and close Porque them. estás preparado. Because you are prepared. Y como soldado estás preparado. And you are prepared just as the soldiers Por la are. oración y la palabra. Through the prayer and the word. ¿Cómo vencemos? How do we overcome? La palabra dice que vences por el entendimiento y el The conocimiento. word says that you overcome through understanding and knowledge. No por la oración y la alabanza. Not through prayer and worship. Esas son herramientas. Those are tools. Pero no las conoces si no las conoces. But you don't know them if you don't know them. Si no lo tienes en tu espíritu, If you don't have it in your spirit, ¿cómo vas a caminar como hijo de Dios? how are you going to walk as a child of God? Si no está en tu entendimiento espiritual, If this is not found in your spiritual understanding, ¿cómo vas a saber que esa saeta o esa espada o eso que viene en contra tuya, cómo vas a saber defenderte? how do you know that that sword that is coming against you or that evil that is coming against you, how are you going to know how to defend yourself? Tienes que saber quién eres. You have to know who you are. Tienes que saber lo que ya el Señor te ha dado. You have to know what the Lord has given you already. No le pidas algo que ya tienes. Don't ask for something you already have. Utiliza las herramientas que tenéis. que Utilize the weapons that you have tienes cada día every day para que te hagas un soldado fuerte, so you can become a strong soldier, para que camines en fe, so you can walk in faith, para que cuando tú camines, so that when you walk, las cosas cambien alrededor tuyo. things around you change. Y para que cuando venga una situación difícil como sea enfermedad o escasez, And so that when difficult situations come, whether it's illness or lack of resources, tú vayas en contra de eso you go against all of that. y no la recibas como sea la voluntad de Dios. And you don't receive it as if it is the will of God.
¿Cómo Dios te va a dar una enfermedad cuando Él ya murió por nuestras enfermedades? How is the Lord going to give you illness if He already died for them? Este cuerpo se va desgastando. This body is wasting away. Este cuerpo sí llega a una etapa donde le suceden cosas que no le pasaban antes. Yes, this body, things happen to it where things that didn't happen before. Pero yo creo, But I believe, y siempre he creído, and I have always believed, que si me mantengo firme en el Señor, that if I remain firm in the Lord, puedo vencer aún situaciones como esas. I can overcome even situations as this. Puedo tomar la ventaja siempre. I can always take the advantage. Viene, pero sé que el Señor me va a levantar. I know this is coming, but I know that the Lord is going to help me get up. El médico dijo eso, pero la palabra de Dios dice esto. This is what the doctor told me, but this is what the word is telling me. Y peleo en contra de eso. And I fight against this. Si tú guardas la palabra del Señor, If you guard the word of the Lord, vives en libertad you live in freedom. y escuchas la palabra de Dios y no te olvidas de ella. And if you hear the word of God and you don't forget it, Santiago 1:25. James 1:25, Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. James 1:25 tells us, but he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. Si tú te miras en un espejo, If you look at yourself in a mirror, tú tienes que ver a Cristo. you have to see Christ. Mira atentamente, Look closely at yourself persevera en eso, and persevere in it, en la verdad que el Señor, la libertad que te ha dado. in the truth and the freedom that the Lord has given you. No escuches hoy y mañana te olvides, Don't hear the word today and forget it by tomorrow, porque yo estoy seguro because I am sure que cuando el Señor nos enseña algo nuevo de la palabra that when the Lord teaches us something new regarding the word, o nos revela algo que no habíamos visto en la palabra, or reveals something new to us that we had not seen there before, es porque lo vas a necesitar. it's because you're going to need it. Pero si se te olvida, But if you easily forget it, cuando venga la situación, when those situations come your way, no vas a vencer. you're not going to be able to overcome. Mira, es como el papá que le enseña siempre a su hijo. Le enseñó, mira, papito, It's kind of like the father that taught his little child, look, así daddy, así se pesca. this is how you fish. Tú coges este gusanito, You pick up this worm se lo pones en este ganchito, and you place it on this hook. lo amarras así. You tie it like this. Papi, pero está vivo. Daddy, but it's alive. Sí, pero vivo sabe más rico. Dice. Yes, but alive, it tastes better. Entonces, lo enganchas en el hook. And you tie it in the hook Entonces, tiras para atrás and you throw backwards y lo lanzas and al agua. and then you throw it into the water, ¿Verdad? right? Y esperas And then you just wait hasta que agarre el pescado que era comerse ese gusanito. until some fish comes there and wants to eat that worm. Y cuando agarre, And when a fish grabs onto the hook, con cuidado va enrollando el hilo very carefully you start pulling back hasta que lo traigas a ti. until you bring that fish to you. Sí, papi. Yes, Daddy. Ya entendí. I already understood. ¿Estás seguro, hijo? Are you sure, my son? Tranquilo. Yeah, of course. Don't worry. Ya entendí. I understood. Está claro. It's very clear. A las 2 semanas viene el hijo. 2 weeks later, the son comes. Papi, estoy pescando, Daddy, I'm fishing, pero nada cojo. but I'm not picking up anything. Y por más que tiro eso para allá y viene, y nunca cojo nada. I keep throwing whatever I'm throwing and nothing is coming out. Mira, y no cojo nada. I keep throwing the line and I'm not picking up anything. Déjame ver. Let me see how you're doing it.
saca al papá el hook And the dad pulls out the hook y le dice, and ¿y el gusano? and the worm. Oh, and the worm? ¿El qué? The what? El worm. gusano. The worm that you're supposed to attach to here. No prestaste atención cuando te estaba diciendo. You didn't pay attention when I was instructing you. Ya se te olvidó. You already forgot. Pues nunca vas a comer Well, then you're never going to eat por no prestar atención. because you didn't pay attention. Estás pendiente al teléfono. You were too busy on the phone. Estás pendiente a lo que hace el otro. You're too busy watching what the other Y no person estás is doing. escuchando lo que yo, papi, te está diciendo. And you aren't listening to what me, your daddy, is telling you. Si no le pones el gusano, If you don't place the worm on the hook, te mueres de hambre. you're going to die of hunger. Presta atención. Pay attention. El Señor te está diciendo, presta The atención. Lord is telling you, pay attention Para que no te mueras de hambre, so you don't die of hunger. haz lo que yo te digo. Do what I'm telling you to No do. seas oidor olvidadizo. Don't be a person that easily forgets what you hear. Porque un día de esto vas a tener mucha hambre Because one of these days you're going to be very hungry y no vas a saber cómo pescar. and you're not going to know how to fish. Vamos a ponernos de pie. If we can get up. Mami, el pan, por más que lo hago, no Mami. crece. Mommy, the bread? The bread, I keep doing it, but it doesn't grow. Y no crece, me queda como galleta duro. It's not rising. It becomes like a stale cookie. ¿Preparaste la levadura? Did you prepare the dough? ¿La leva qué? The what? Oh, the yeast. Did you prepare the yeast? The what? Lo que te dije que tenías que preparar de antemano, dejarlo crecer. What I told you that you had to prepare beforehand and let it grow. Ay, sí, se me olvidó. Oh, yes, I forgot. Presta atención, Pay attention. presta atención. Pay attention. El Señor quiere bendecirte más de lo que tú piensas. The Lord wants to bless you more than you can even imagine. Y no estoy diciendo que no estás bendecido. And I am not saying that you are not blessed. Te estoy diciendo I am telling you, que Él quiere ver que tú tomes esas bendiciones que te ha dado. He wants to see you grab onto those blessings He has already given you.